সিস্টার গুঁড়ো মশলা, নিশ্চিন্তের প্রতীক। সিস্টার গুঁড়ো মশলা, গুণমানের স্বাদে প্রতি ঘরে ঘরে, আধুনিক প্রযুক্তিতে নতুন স্বাদে নতুন রূপে সিস্টার গুঁড়ো মশলা। কোনটায় ফিরে ফিরে খেতে পারবা। সিস্টার গুঁড়ো মশলা নিশ্চিন্তের প্রতীক। जों राजनीतिनि गोबां आन्दोलन लुखा बरमरा हाथाय कतर इयाके बलं बिसिङै लामा कासलायै लामा सानलायो दै सानलायो कारेन्ट सानलायो ओमफ्राय किन्तु जों तिप्रासा सिख्लारके बिसिङाव सेबक सानै अमाके आन्दोलन खालामनाय बेलाय खेने किसा आरो आगे जेआर बितिराव किसा खालायखा टिआर बितिराव किसा खालायखा किन्तु मन्त्रिफोरा नक बसङाव फायै तिप्रासानि कोनो स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन एबा जेहेतु शिक्षा मंत्री मंत्रिफोरा डॉक्टर मालिक साहा बिनि नग थाङै गेराव खायमानि कक्टुमारक गरैखौ थाङै मालायमानि बाहायनायाव आसे कक्टुमा कतर गरैखौ तो मंत्रिफोरा डॉक्टर मालिक साहानि यागो डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट दङ आरो एडुकेशन डिपार्टमेंट दङ पिडब्लिउ डिपार्टमेंट दङ पिडब्लिउ दिराव किन्तु मिनारा आन्दोलन खालामनाय नगियाखौ जदिও राजनीति बदल बाहायनो आन्दोलन खालामनाय गरै और क कायसा साजागमा दङ जे तिप्रालान सानैबा स्टेट साननाय रफगाके चिनि दाबि केन्द्र सरकार थानिसे और स्टेट थानि हानाय मा खानाव फियाबा ओ जे तिप्रालान साननाय ब सरकार ग्रेड तिप्रालान साननाय ब सरकार ताई अन्नाন্য तिप्रालान साननाय रफ सरकार फायनो दङ किन्तु सानानि थांगांके बरनि बिसिङाव चिकन चिकन दाबि रनो तिनायब आन्दोलन खालामनाय नगजाखा हाइपार नुग्लिया मन्त्रिफोरा डॉक्टर मानिक साहानि नगबसकाङो कुटुं कुटुं खालायनाय जबा खालामनाय नुग्लिया निमान आरो रोमान स्क्रिप्टनि जबाबो उंलायखा लामा से कासलायफानो मन्त्रिफोरा नारो फायमानि गरै आवनो कारिबो हायनो गोबांमा तामुसानाय तिप्रासारावनि इशु रिलेटेड बा कुनु जागाव बथारजाकमानि रगनो दाबि सानायनि बिश्वजित बथारजाकमा फानंदि बतो डिफेन्स नि तो मिनिस्टार मन्त्रिफोरा किन्तु बिश्वजित देवरम बथारजाकमानि र मन्त्रिफोरा थानियो दाबि सानायखौ आन्दोलन खालामनानै नगजागियाङै दङ किन्तु अर टेट परीक्षाव 230 जन हाय बरफनि साख्रिनि बागै तिनि कुसु कतरमा आन्दोलननि थांका आबनो कतर कक्तमा ताइ चिनि बरफनि जवाबाय फेलायमानि मांक्लि गाय ताके तो थाइगो तो लुखा फिरलायमानि चिन बरनि बिसिङाव फिरलायमा तो आसाम नुगिया अरनो फेलाय दङ बुजि दफानि बा चिन बरनि बिसिङाव आन्दोलन खालायमा फेलायमानि जेसे स्टेट बोर्ड कतरफोर दाबि सानि किन्तु चिकन चिकन दाबि तो सानै मानो बथारजामनि जस्टिस बर केन्द्र सरकार नाबा नगर राज्य सरकार थानियाव सांगाके मानि मानो किन्तु आबा हाइको आन्दोलन खालामनानि पुलिस डीआईजी नि उनको गेट बसकाम खादमा फुरमन आम हेरो चिन बरनि बिसिङाव नुगिया आङै दङ सालबारिया खायै सालब्रुम बुरुम जों नुबि दङ राजा जायाति बरक हाबमानि खगि फानि दङ मानजाकनायबो दङ चरब चरब आबनि या गलब सुदु बरक सिबिनो फायो आमा हैया राजा जायाति मानै तो बुजागो फेक जानाय तो बुजागो ड्राग्स तो बुजागो मुसुक तो बुजागो आमाके रिरो बतो बुजागि दङ बांलादेशनि गोबां मानै राजा जायाति जे बरक नर छागिया सिगां मनुखना आयंग बांलादेश लाखाय 19 लाख हायरक नावै फै यांगर बिशाल गर हातियाव फै मगिदों फालै नाव बारा नावै रक तम फै बेमेनि र अमसुखे गेले गेले नि नुगनि तमा ओलबो ना टेंशन उंगो बिएसएफ रक ना टेंशन नुखा सरकार न ना टेंशन नुखा केंद्र सरकार न फियाबा अ हावा तंगले रखे मानजाक छक्का बुगि छक्का सेले छक्का सालब्रुम कक्तमा नक छक्का आबनि ओलबो चुप गोबां मा बरक नुबिबो नुगिया चिन बरनो जों साव कलकजाक देराजाक सेप्लेजाक नै हायनो हायमा साफिरो ओ देराजाक मनि उपलबो किसा तंग चिन बरनि दोष किसा तंग सरकारनि दोष किसा तंग नायनो थांगरनि दोष ताई किसा तंग चिनि कलक कतरनिबो दोष मंत्री चक्री मंत्री सन्त्री रनि बाहायनो दोष त्रिपुरा हास्तेव त्रिपुरा सारकनो बोट नाहाना फुरुंगाके ओ जोंजालनो सासावैनो बरनि बखानो पायो बोट नाहारो फेबा बोट मानै थांगाके एमएलए एमडीसी मंत्री मिथांमै गांगाके ओ बांलादेशी राजा जाति फाइबरि रक बेबन पगै थाङो लोकर बाहायनो पुया सिमे खानाङै मुक्ति खलायनाय लगिरलायो ओलंका चौपगै थाङो जे बिसिङो बसुं साबजागलाय मान्या बनो चाया बो बिनि चाया न बो चाया खरसा के गाहाम सामुखाइन थाके केबेंनानि आबाके उ जों बुयो खांराय माहायसिन तिप्रासा खांराय नै दङ ताबो इंगाके राजा जायति फनि न बुफुर कासुसिनाय सिनि बायसे जों पालियां दंनायखा इंगाय केवबा हाम सामुं तांनाय न फानो चाया हलायखा आबाहाय ना राजनीतिव ना हाय तंग संग
ani no kaisa suru se kami o rangdi ro phai jong no khe kebeng layo rabar tani ri leyo nya ke ba mo ki thai ke ro mo su dau ichar layo abai ke bang mo chikon nasle mani rok no bokha bai soi khe obo bani ti pra sanu ngai ang bona han mekhane nugui maya ba ang bona han mekhaya thangla khnei bokha soi khe i sung thansa hi sakle sung thansa ni manya bot laiba jaga thansa ni mabai sini beba thansa ni manya abun bagino sini thansa bu pro samu nang sinai o je janja area ti tongai rok bor bufru o raja se phaimen rok kasu sinai mokol bus kango phaine peki sora rok thangai tong phaiman se nori mang area ke sengtam normal sinai ago tolao kebang jaga raja se di tong tam khaine ko bus ke laini ani tong hungkang ke bahike sengai jai mokol bus kango no sikok langi thangai tong ni dai to kri ni nang nalia mokol bus kango no thokai nei jana munda rok ni mothri tam mothri rang klangi jong nang kono sarya ka ke no ni khe dos kre ja hoda do phani ham kai ni samung khlai tong ayo dong saba bukha ayo do phani bagi goma kok sau kintu o do phano derarui tong mani baksar channel ni bisingti go do phano sitrari tong mani abro ngobo nai tong go kabang ma kintu bor no ulta dum chai tongo ke phana kok thaise sanai kere saraknai kere ke nin do phana nung suklu tongo buibo suklu tongo jotono suklu tongo aro hamtalai mani kere aba kere tini mosuk noita dasa khogitlang thangmano to phano modupur thanani pulisok refrigri markha obo bangladesh tlamen nai tongoni no hingga ke pulisok kintu sakthar kanke bebak se khlaimano bor khlaimaya ni kus kere ang nai ni mani asal bolong borok akari tomo jawab borok tiasa rok hon tine kisah holir nang sesta khaikya hingke tabu obahai sikok mangkho drug hale rong ba ta romo yang khamba sikla tabu drug sawi dera jakni to boru mo thangna logine man lia da corona koi ido ek bosoni bagi family pai ni khamla hamai bono drug lam romoi hingke tamangi o raja saiti phajarong kasume yang nai tamangi o drugs phane rong kasime yang nai sarkar no kaisa kotor wan sukhai tongo nai ni sarkar sai to khake bebak mano kintu ulta nukjagi tongkha haste ni je police tiasa no direct ma sanai kono karone kono andolon ke side china le bor phuruse ang wan di side ang tipra side omoda rajyo ni tomungsi balai hawan ma singja abunyo kobor kukruk onontono ma sanai kya tu ko ngai tamu tiu irpc ni ononto bos hamani kokno I bini kahamlang kaham ma khanai bos saka jompui jona skulo jirkhoi sakable noro borok bothar jakhe simda thanjang nai tiprasa bothar jakhe simda mot pikok nai khakla bunai bothar jaya purke tangi thanjang malia ni jirkho kable o kok romo bogin thangsin borok nai tini police sai to moi kasima khanoi ta moso obahge kongma kasuna kha kasima borok kintu pressure nangnai মন্ত্রী প্রায় নখরা বসকাঙ্গো ইয়াকে পুলিশ ডিজিনি বসকাঙ্গো ইয়াকে বর্ডারও থাঙ্গে গতকাল রাতে মধুপুর থানাতে একটি গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আমরা পুরাতন গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে একটি জঙ্গলের মধ্যে অভিযান চালাই এবং সেখান থেকে 9টি ক্যাটেল আমরা উদ্ধার করি এবং 2 জন লোককে আমরা আটক করি পরবর্তী সময়ে স্পেসিফিক কেস রেজিস্টার্ড হয় এবং এখন তা আদালতে ফরওয়ার্ড করা হয় তাদের নাম কি দুইজন যে তাদের নাম একজনের নাম হচ্ছে আসওয়াল ইসলাম এবং অপরজনের নাম সজিব মিয়া তাদের বাড়ি কোথায় তাদের বাড়ি হচ্ছে বিশালগড় দুর্গানগর এরিয়াতে কোন জায়গায় নেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল মনে হয় খুব সম্ভবত যেহেতু বর্ডারের কাছাকাছি তাই সীমান্ত পাচার করার উদ্দেশ্যে এখানে জড়ো করা হয়েছে গাড়ির মধ্যে থেকে উদ্ধার হয়েছে নাকি গাড়ি সহ গাড়ির মধ্যেই আছে তাদেরকে এখন কোথায় পাঠিয়েছেন বিশালগড় কোর্টে পাঠানো হয়েছে আর ক্যাটেলগুলি কোথায় পাঠাবেন ক্যাটেলগুলি গোশালাতে আমরা প্রেয়ার করেছি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তা পাঠিয়ে দেওয়া জড়িয়ে থাকো পৃথিবী আমার সাধনা ভালোবাসা স্পেশাল মানুষদের জন্য ম্যাজিক মশলা ফ্লেভারের মিস্টার নুডলস স্বাদ নাও ভালোবাসার
ধানমুড়ি সময়ের সেরা